ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता पंचम अध्याय कर्म सन्न्यास श्लोक नंबर 21 श्री भगवान बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनीय सुखम सब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम स्वयं अश्नुते शरणार्थे সেই ব্রহ্মবিদ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে অক্ষয় সুখ লাভ করেন। स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनीय सुखम सब्रह्मयोग आत्मा सुखम स्वयं अश्नुते शरणार्थे সেই ব্রহ্মবিদ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি ব্রহ্ম যোগযুক্ত হয়ে অক্ষয় সুখ লাভ করেন।